लाहौर से साइंसदानों ने कोरोना वैक्सीन तैयार कर ली है। पंजाब यूनिवर्सिटी का बड़ा कारनामा, पाकिस्तान में पहली बार कोरोना वैक्सीन की प्योरिफिकेशन मुकम्मल कर ली गई है, जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी के साइंसदान कोरोना वैक्सीन के नताज के लिए प्री क्लिनिकल ट्रायल करेंगे। साइंसदानों ने ट्रायल के लिए हुकूमत से फंड्स का मुतालिबा कर दिया है। आपको बताते चलें कि लाहौर से साइंसदानों ने कारनामा सर अंजाम दिया है और कोरोना वैक्सीन तैयार कर ली है। जी हाँ, लाहौर से साइंसदानों ने ये कोरोना वैक्सीन तैयार की है। पंजाब यूनिवर्सिटी का बड़ा कारनामा, पाकिस्तान में पहली बार कोरोना वैक्सीन की प्योरिफिकेशन मुकम्मल कर ली गई है। पंजाब यूनिवर्सिटी के साइंसदान कोरोना वैक्सीन के नताज के लिए प्री क्लिनिकल ट्रायल करेंगे, जबकि साइंसदानों ने ट्रायल के लिए हुकूमत से फंड्स का भी मुतालिबा कर लिया है। अपडेट्स देंगे अकमल सोमरू हमारे साथ मौजूद है। जी अकमल सोमरू, बताइएगा, बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया गया है। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है कि पाकिस्तान की किसी भी सरकारी यूनिवर्सिटी में मकामी तौर पर कोरोना की वैक्सीन इब्तदाई तौर पर तैयार की गई है और पंजाब यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज और स्कूल ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी के साइंसदानों ने मुश्तरका तौर पर जो है वो इस वैक्सीन को तैयार करने के लिए 1 साल तक लेबॉर्ट्रीज़ में काम किया है। और इस वैक्सीन की जो पहली 3 स्टेजेस थी इसकी तैयारी की वो मुकम्मल की गई हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने ये वैक्सीन कैसे तैयार की है, अब इसके अगले मराहिल क्या होंगे और कैसे जो है वो इससे नताइज पैदा किए जाएंगे, हम साइंसदानों से ही बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मुजम्मिल रहमान। अच्छा, ये बताइए कि कोरोना की जो वैक्सीन आपने तैयार की है, 3 स्टेजेस मुकम्मल हुए हैं, अब इसका अगला मरहला जो है वो क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले किसी भी वैक्सीन को तैयार करने के लिए सबसे पहले उसका डिज़ाइन होता है। वैक्सीन को डिज़ाइन किया जाता है। हमने वैक्सीन को कंप्यूटेशनली डिज़ाइन किया और कंप्यूटेशनल सॉफ्टवेयर के ज़रिए उसकी वैलिडेशन की। ये कोविड अभी लॉकडाउन पाकिस्तान में नहीं लगा था, लास्ट ईयर 2020 के अंदर मार्च के अंदर हमारा एक पेपर आया ऑनलाइन कोई 13 या 15 मार्च को, और डैट वाज द फर्स्ट पेपर इन द वर्ल्ड जो कि मल्टी एपिटॉप वैक्सीन के ऊपर था। उसका प्री प्रिंट ऑनलाइन आ गया था और उसके बाद जब वो हमारा पेपर तैयार हुआ तो हमसे यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने रब्ता किया, वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नियाज़ अहमद अख्तर साहब ने रब्ता किया और हमसे सारी ब्रीफिंग ली गई, पूछा गया ये क्या है। तो फिर हमने सारा जब उनको ब्रीफ़ किया तो हमने जो भी उस वक्त तक कंस्ट्रक्ट बनाए हुए थे वो उनको बताए और उनको प्रेजेंट किया। बेसिकली जो पहला पेपर था उसमें एक कंस्ट्रक्ट था, उसके बाद हमने फिर 4 कंस्ट्रक्ट बनाए। एक हमने ओपन कर दिया, पब्लिश कर दिया, 3 को हमने पब्लिश नहीं किया था। तो ये 4 कंस्ट्रक्ट को जब हमने डिज़ाइन कर लिया, इसके बाद इसका नेक्स्ट मरहला था कि इसको सिंथेसाइज़ किया जाए। जब भी आप कोई भी जीन तैयार करते हैं उसकी नोवेलिटी अगर वो होती है तो आप उसको तैयार करवाते हैं। तो बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान की किसी भी एक यूनिवर्सिटी में जीन सिंथेसाइज़र नहीं है। हमें वो जीन सिंथेसाइज करवाना था ना, तो हमने फिर आपने कैसे जीन सिंथेसाइज कराया? हमने जब उसको कंप्यूटेशनली तैयार किया, उसकी सिंथेसिस के लिए हमने यहाँ देखा पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में सिंथेसाइज़र नहीं था। फिर हमने चाइना भेजा उसको सिंथेसाइज करवाने के लिए। हमने 4 कंस्ट्रक्ट को सिंथेसाइज करवाया और उसमें बैड लक आप यूँ समझ लें कि ये है कि हमें सिर्फ उन जीन का इंतज़ार करने के लिए 5 महीने हमने सिर्फ इंतज़ार किया। वी आर जस्ट वेटिंग एंड सिटिंग इन द लैब कि जब वो जीन आएगा सो वी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। बस वो 5 महीने के बाद जब हमारे पास आया तो फिर हमने उस पर काम स्टार्ट किया। और उसका पहला मरहला ये होता है कि जो भी आपके पास जीन आता है आप उसकी क्लोनिंग करते हैं। क्लोनिंग के बाद उसको एक्सप्रेशन की तरफ लेके जाया जाता है। एक्सप्रेशन से मुराद ये होता है कि जो भी आपका जीन होता है उसकी जो भी प्रोटीन होती है वो एक्सप्रेस हो जाती है। यानी हम बैक्टीरिया में प्रोटीन को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे इंसुलिन तैयार की जाती है। ये हमारा जो हमने मेथोडोलॉजी बेसिकली वैक्सीन की अपनाई है, ये वही हमारी मेथोडोलॉजी है जिस पे आज से पहले भी इंसुलिन और इस तरह की चीज़ें तैयार की जाती रही हैं। ठीक है, डॉक्टर सज्जाद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, एक तो ये बताइए कि अब इसका अगले मराहिल क्या हैं, प्री क्लिनिकल ट्रायल कैसे होंगे, क्लिनिकल ट्रायल कैसे होंगे और इसके लिए आपको कौन से रिसोर्सेज दरकार हैं कि कोरोना वैक्सीन के टेस्ट किए जाए? देखें, ये वैक्सीन की तैयारी तक का जो मरहला है उसमें शुरू में तो इंतज़ार तो अपनी जगह पर है, लेकिन ख़र्चा डेफिनेटली कंज्यूमेबल्स इस्तेमाल होते हैं। तो यूनिवर्सिटी ने हमें उसमें काफ़ी सपोर्ट की और हमारे दोनों जो स्कूल्स हैं उन्होंने भी हमें कंज्यूमेबल्स प्रोवाइड करने में काफ़ी सपोर्ट किया। तो 1 मिलियन तक तो हमारा लग गया सिर्फ इसके बनाने तक। अब अगला जो मरहला है वो होता है प्री क्लिनिकल ट्रायल्स, जिसमें हम सेल लाइंस पे या जो है
اینیمل ماڈل میں جا کے اس کو چیک کرتے ہیں. وہ بھی کافی ایکسپینسو ہوتا ہے, اس کے لیے ڈیفینیٹلی ہمیں ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں. اس کے لیے آپ کو پنجاب یونیورسٹی سے معاونت چاہیے یا حکومت سے معاونت چاہیے؟ نہیں, ہم تو چاہیں گے کہ کیونکہ حکومتی سرپرستی ہو, حکومت کے پاس فنڈز ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی, اور پریورٹی ایریا ہے ہمارا کہ پینڈیمک ہے اور اس کے اگینسٹ ہم نے کام کرنا ہے, تو ڈیفینیٹلی ہم تو حکومت کی طرف ضرور دیکھیں گے, کیونکہ ہم نے اس پہ پروجیکٹ بھی جمع کروایا تھا لاسٹ ایئر, لیکن انفارچونیٹلی وہ اس وقت فنڈ نہیں ہو سکا. تو اب اس کے پری کلینکل اور کلینکل ٹرائل کے لیے عمومی طور پر کتنی مدت درکار ہوگی؟ پری کلینکل ٹرائل جو ہے وہ اگر ہم تھورولی اس کو دیکھیں تو کم از کم 3-4 مہینے ڈیفینیٹلی ہم اس کو اینیمل ماڈل میں ضرور اسٹڈی کرتے ہیں. اس کے علاوہ اس کے ٹاکسک ایفیکٹس ہم اسٹڈی کریں گے, ویلیڈیشن ہوتی ہے. اس کے بعد اگر وہ ٹیسٹ پاس ہو جائے تو پھر ہم کلینکل ٹرائلس کی طرف جاتے ہیں. تو کلینکل ٹرائل جو ہیں اس میں پہلا جو فیز 1 ہے وہ اسمال اسکیل پہ ہوتا ہے, اس میں صرف چند لوگ والنٹیئر کر کے تو ہم دیکھتے ہیں, اگر ان میں ریزلٹس ٹھیک ہیں تو پھر ہم اس کو فیز 2 اور فیز 3 کی طرف لے کے جاتے ہیں. جیسے آج کل چائنا کی ویکسین ہے یا جو دوسری ویکسینز ہیں وہ فیز 3 کے ٹرائلز میں جا چکی ہیں. سو ہم ڈیفینیٹلی ہم چاہیں گے کہ حکومتی سرپرستی ہمیں ملے. یونیورسٹی ڈیفینیٹلی نے پہلے بھی ہمارے ساتھ کافی وی سی صاحب نے کوآپریٹ کیا, سو ہمیں فنڈز ڈیفینیٹلی ریکوائرڈ ہیں. بہت شکریہ, ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے پنجاب یونیورسٹی کے سائنسدان. یہ دعویٰ بہت شکریہ. دیکھیں, یہ ویکسین کی تیاری تک کا جو مرحلہ ہے اس میں شروع میں تو انتظار تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن خرچہ ڈیفینیٹلی کنزیومیبلز استعمال ہوتے ہیں, تو یونیورسٹی نے ہمیں اس میں کافی سپورٹ کی, اور ہمارے دونوں جو اسکولز ہیں انہوں نے بھی ہمیں کنزیومیبلز پرووائڈ کرنے میں کافی سپورٹ کیا. تو 1 ملین تک تو ہمارا لگ گیا صرف اس کے بنانے تک. اب اگلا جو مرحلہ ہے وہ ہوتا ہے پری کلینکل ٹرائلز, جس میں ہم سیل لائنز پہ یا جو ہے اینیمل ماڈل میں جا کے اس کو چیک کرتے ہیں. وہ بھی کافی ایکسپینسو ہوتا ہے, اس کے لیے ڈیفینیٹلی ہمیں ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں. اس کے لیے آپ کو پنجاب یونیورسٹی سے معاونت چاہیے یا حکومت سے معاونت چاہیے؟ نہیں, ہم تو چاہیں گے کہ کیونکہ حکومتی سرپرستی ہو, حکومت کے پاس فنڈز ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی, اور پریورٹی ایریا ہے ہمارا کہ پینڈیمک ہے اور اس کے اگینسٹ ہم نے کام کرنا ہے, تو ڈیفینیٹلی ہم تو حکومت کی طرف ضرور دیکھیں گے, کیونکہ ہم نے اس پہ پروجیکٹ بھی جمع کروایا تھا لاسٹ ایئر, لیکن انفارچونیٹلی وہ اس وقت فنڈ نہیں ہو سکا. تو اب اس کے پری کلینکل اور کلینکل ٹرائل کے لیے عمومی طور پر کتنی مدت درکار ہوگی؟ پری کلینکل ٹرائل جو ہے وہ اگر ہم تھورولی اس کو دیکھیں تو کم از کم 3-4 مہینے ڈیفینیٹلی ہم اس کو اینیمل ماڈل میں ضرور اسٹڈی کرتے ہیں. اس کے علاوہ اس کے ٹاکسک ایفیکٹس ہم اسٹڈی کریں گے, ویلیڈیشن ہوتی ہے. اس کے بعد اگر وہ ٹیسٹ پاس ہو جائے تو پھر ہم کلینکل ٹرائلس کی طرف جاتے ہیں. تو کلینکل ٹرائل جو ہیں اس میں پہلا جو فیز 1 ہے وہ اسمال اسکیل پہ ہوتا ہے, اس میں صرف چند لوگ والنٹیئر کر کے تو ہم دیکھتے ہیں, اگر ان میں ریزلٹس ٹھیک ہیں تو پھر ہم اس کو فیز 2 اور فیز 3 کی طرف لے کے جاتے ہیں. جیسے آج کل چائنا کی ویکسین ہے یا جو دوسری ویکسینز ہیں وہ فیز 3 کے ٹرائلز میں جا چکی ہیں. سو ہم ڈیفینیٹلی ہم چاہیں گے کہ حکومتی سرپرستی ہمیں ملے. یونیورسٹی ڈیفینیٹلی نے پہلے بھی ہمارے ساتھ کافی وی سی صاحب نے کوآپریٹ کیا, سو ہمیں فنڈز ڈیفینیٹلی ریکوائرڈ ہیں. بہت شکریہ, ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے پنجاب یونیورسٹی کے سائنسدان. یہ دعویٰ بہت شکریہ آپ کا. نیوز